Katandu tendang guna naheku, terang guna dalanku. Ya, si pegara lampu ini adalah tambah terang. Ya, mengguru terang nari. Ya, bagian dan perlu na terang bas doni si gelap. Mari pindo perkuah hati Tuhan gelah terangina kurentah toto kita. Bapa kami sini surga, sinuru anak ndu Yesus Kristus reh kudoni. Jadi terang guna doni si gelap endah. Kerinana nggo gelap bas kegeluhan manusia. Bagi katakan du o Tuhan Yesus. Adi gelap nggo gelap eseh kel gelap na. Eme adi lali terang. Babailah. Mata kini teken kami. Ngidah terang sirehna bas kam nari. Kelana banci kami erdalan. Nembah kam ngikutkan kam. Perni enda kami penerangan kesah si badia karena dirindu. Erdahinlah i tengah-tengah kami. Baskrina keciwal kami, oh Tuhan, terang dusi perlukan kami. Makamat kami mindoman bandu. Pasu-pasulah pelajar kami berngi endah. Sanai bas kelardu Tuhan Yesus. Musuh eme setan iblis. Dauh bas kami nari. Desken kami tiap diri kami. Bagepe hambandu. Si isruhndu peseh katandu. Kuasai ia alu terangdu. Bagepe terangi perukurenna. Nuriken katandu. Kelah nabanci. Terang dundai kata kena. Alu tangkas man kami. Pasu-pasu pak saenda. Bas kelarndu Tuhan kami Yesus kami toto. Amin. Mari si buka pustakata. Teruskan Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Sioge ayat 12. Yesus mekap terang doni. Takoge sekari ayat 30. 12. Ngeranaka Yesus man kalak sintreme nina aku kap terang doni. Ise ngikutkan aku ya lo kena meterang si mereken kegeluhan. Janah lana yerdalan ibas gelap. Ngaloi kalak parisi man Yesus. Kam ngerana dirindu cine. Ema kalabutuhu kesak sindue. Ngaloi Yesus. Amin nagia karena diriku aku ngerana. Tuhu ngasiku katakan sebab kutah nge ijanari aku, janah kuja aku lawas. Tapi kamlai tahndu ijanari aku, janah kuja aku lawas. Isalah Hindu kalak rikutkan pengakap manusia. Tapi akulah isepe kusalahkan. Bicara kuadili pe kalak bujur nge keputusanku. Ibasie labo aku sisada. Bapa sinuru aku ras aku kap. Ibas undang-undang du, lit kap tersurat. Maka di lit 2 kalak seri katana, tuhu mesi saksi kena Bagaimana aku ngerana karena diringku. Canah bapa sinuru aku pengrana karena aku. Nungkun kalak ndai, ijakin bapandu. Arjabab Yesus laboi tandain du aku. Jana bapangku abu itandaindu. Adi itandaindu aku. Bapangku itandaindu. Kerina sienda ikatakan Yesus asum ia ngajar denga. I rumah pertoton. Dekarkan peti ingan nusun persembahan. Tapi labu ise pepang nangkap ia. Sebab pak sana lengase. 20 sada.
Toleni na Yesus man kalandai, aku lawas me, idara mindu pagi aku, tapi mate me kami bas dosandu, kami bebanci lawas ku inganku maka si sungkun-sungkunan kalak Jahudi sir kuasa nina, munubana ngi Atena, maka nina kamla bebanci lawas ku inganku Nina Yesus, kam asal ndu ijenda itruh nari, itruh enda, tapi aku reh idatas nari. Kam reh idoni nari, tapi aku labo idoni nari. Perbansie ku katakan man bandu, maka mate me kami bas dosa-dosandu. Janah mate me kami bas dosa-dosandu. Adilakin kam te, maka aku me aku. Cenari nungkun kala isekin kam. Erjabab ia, kaikin si inggo ku katakan man bandu tang-tang nanari. Melala si arus ku katakan karena kam. Janah melala pe si arus ku adili. Ingat, sinuruh aku di bata si tuhu-tuhu kap. Janah si ku katakan mandoni enda si ku begi ibas ia nari. Layang kakala maka Yesus ngerana karena Bapa. Maka nina Yesus manbana, kenca yang kandu kudata sanak manusia si isuruh di bata itak ndume, maka aku me aku. Lalu bagi, maka enggo yang kandu, maka krina si ku katakan labo sada pe kubahan bagi hati-hatiku. Tapi kai si ajarkan Bapa man bangku, si ku katakan, sinuruh aku kam. Labo itading kena aku si sada, sebab tetap ngekudankan si ngena Atena. Asum Yesus ngerana karena sienda, nterem kalak te man bana. Enda bansi kita nungkun, kai dalanna kalak enda te. Kata di bata sapai rebahan caya te man Yesus. Adik kamras aku, kata di bata sapai ngerbanca turah kini tekendu. Bue si begi kata di bata, tapi si begi kita, si ateta si begi. Enterbahanca bene, si ate Tuhan si begi, lah si begi. Sebab nalit bas pusuhta, si ateta si begikan. Endama kesalahan guru agama, Parisi imam-imam. Si bagi Atena ate Tuhan Yesus turikan. Tapi Tuhan si lah pernah salah. Tuhan si berhormat. Tuhan si dem kekelengan. Enda mekatana. Karena musti iperdiate kendu. Kira-kira kai kala enda te. Janah kai kakam te. Man kata Tuhan Yesus. Labo beluh ngerana nina Paulus serbanca te. Labo filsafat rebanca te. Labo kepentaran doni rebanca te. Labo hikmat manusia. Tapi gegeh kesah sibadia arah kebenaran kata di bata si bagi kita. Ijenda Tuhan Yesus turi kena karena dirina. Jenda la tanggung. Kata kena jenda enterem. Man bandu piga kala enterem. Adi pesta sapu-sapu nda ratusan ribu kala reh kata di bata. Waluh wari. Pewaluhkan ma Yesus semomo ise muas reh la yaman bangku gelam minum. Sanga sinda mulai lit kala. Te ia nabi. Te ia raja penampat. Tapi radu rasie pemimpin agama kala Parisi imam-imam serang na ia. Enda laba cila terjadi
adi lalit sinerang kita berarti kita kompromi lah kebenaran si berita kita. Sebab kebenaran lit musuhna. Endam katakan Tuhan Yesus man Simon Petrus. Nungkun Tuhan Yesus ningkala isi aku. Kam Elia ningkala. Ngeluh mulihi. Kam Nabi. Singgung ngeluh mulihi. Tapi nindu isi aku. Ijendam Simon Petrus jawab. Kam Mesias anak dibatasi ngeluh. Nina Yesus malam atendo. Ban labo manusia ngatakan zaman bandu Simon, tapi Bapakku sini surga. Endam pendahin kesasi badia si utus Bapa. Rebancat teg Simon Petrus, Yesus anak dibata Mesias. Tapi langsung nina Tuhan Yesus, ibabo batu enda ema pengakun Simon Petrus, Yesus anak dibata Mesias. Gerejaku ibangun, maka kuasa kematian la kuasa artina kai kuasa kematian neraka nari kegelapan setan iblis ikuasaina atena maka Yesus anak dibata Mesias enda ate setan si isingkir kena penandaanku Yesus anak dibata Mesias lit peperangan makana ibas nggo mulai itandai kala Yesus Nabi, itandai kala Yesus Raja Penampat. Ijena meningkat serangan-serangan bas guru-guru agama, kala parisi bagepe imam-imam. Tapi nggo sidah hikmat Tuhan melampaui kerina hikmat manusia, rancangan manusia, kejahatan manusia. Rebinggo sila ijebakna Tuhan Yesus, alu itangkapna diberusi terdak lua-lua. Menurut Musa, diberusi bagenda harus menteri semate kamu ganindu jebakan nenda akap guru-guru agama lanai mungkin Yesus lah kena adilang ula menteri ia nina guru agama berarti kam ngelanggar firman Tuhan si suratkan Musa. Tapi adinina Yesus menteri Yesus ngelawan pemerintahan Romawi. Tapi alu tenang Tuhan Yesus. Zergu ia tulis na tanah. Iga kehigala andai. Ninduga. Keke Tuhan Yesus. Apai kam silenga pernah erdosa. Ialah mentersa si pernah. Zergu kaya tulisina ka alu jarina. Mebatu ilebe-lebe baik Allah. Dung na sada-sadai. Idabuhi kalak nda batuna laus iba si metuana nari tading kena Yesus nari enca ijeras di brundai. Enda kartina Tuhan dai iterangina uga erdosana kalak ragama. Agama banci jadi topeng. Rajin ku gereja, sehkel bacina jadi topeng. Itatap mehuli, bacikal jadi topeng. Enda ise pelangasu, mbongkarsa kecuali Tuhan. Maka ia depan Tuhan, banci tangkas ise kita. Jendam nina Tuhan Yesus pasal 8 ayat 12 ngerana ka Yesus man kala sintermenina aku kap terang doni. Terang idah batu, idah lubang, idah si meleket, idah ranjau. Tangkas krinana. Tapi adi gelap. Kai pela idah. Radu rasye. Rebando sape banci. Tahun 1879, jenama pertama Thomas Edison menemukan bola lampu. Seluruh doni dat pasupalu canah jema biarna kala erban dosa beringi makin sempit
wilayah lokasi bandosa, bandreh buena penerangan berengi. Coba si bayangkan lalik bola lampu enda. Kita kerina gelap la jore ukurta, cana iceme lalik penerangan bas dosa. Maka di gudang talasi tama je lampu, ni peu par menci kai je krina ngu pulung je krinana. Tapi tama bola lampu, talangi krina garong je kiam menci kai beje ipes kai lit terang. Maka nina Tuhan Yesus terang enggoruh kudoni enda. Tapi ngenan ate manusia si sebab jahat perbahanana. Dan Yohanes 3 ayat 10 siwa. Kita berdosa. Kita ngolepa. Tapi lah sita uga bagus na lepakta adilar Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kalak parisi ndai, rebahan sadar kalak parisi ia berdosa. Si paling sulit membongkar dosana kalak ragama. Si paling ngabarkan Injil manbana kalak ragama. Kalak sir jabatan. Sebab jubah agama ndai, jabatan ndai nutupi dosana. Tapi Tuhan Yesus tuhu terang doni, alu singkat ngencaya ngerana. Isela pernah kam berdosa, ia lebih menterdibru enda. Kalau enda ndak menghakimi di berundai, tapi dirina lah hakimina. Maka mulai rukru nina Yesus. Isela pernah berdosa, ia lebih mentersa. Mesti sadar. Terang man bana dosa. Bagian darawana kalau enda bagi teremna. Tuhan Yesus si sada ije. Engkau maka rempet dia lausan. Maka kalau si ngeluh bas dosa, latahan bas kumpulan orang benar. Nina Mazmur pasal sada. Lit kalak latahan, tenang kundul megikan kata di bata. Latahan kundul ras kalak sing ikutkan di bata. Enda kai jahat ngenatin dosa. Bagian dalam guru-guru agama ndai tadi kena Tuhan Yesus ras dibrundai. Ban enggo terangi Tuhan Yesus. Tapi jenderal cukup diterangi Tuhan Yesus. Aku kap terang doni, ise ngikutkan aku. Terangi Tuhan Yesus ndak dosa guru-guru agama ndai. Tapi ilah ikut kena Tuhan Yesus. Lah ibuatna keputusan enda si benar. Melala enda jadi baskalak megi kata di bata. Jadi mujizat manbana. Lit malam penakit. Pulahi di bata ia bas pergumulan na. Tapi lah ikut kena Tuhan Yesus. Ca masalahna. La Athena pula bas dosa nari. Ngena Athena. Enda ma Yohanes 3 ayat 10 siwandai. Guru agama ndai nggo terangi Yesus dosana. Tapi lah ikut kena. Tuhan Yesus katakan, aku meterang doni, ise ngikutkan aku, ia lo kena meterang si mereken kegeluhan. Janah lana iar dalan ibas gelap. Ia lo kena meterang si mereken kegeluhan jenda. Kegeluhan si rasa lalam. Kegeluhan i surga. Hidup kekal. Hidup kekal idat pas ikutkan Tuhan Yesus. Hidup kekal ndai masih pemena. Maka banci idoni enda kitar dalan nadingken dosa. Uga nintar dalan nadingken dosa. Adilalit siman ikutan.
Tuhan Yesus konsisten pengajarna. Laya sembarangan tadingkanlah dosa. Tapi lebih katakanna, yalau kena meterang si mereka kegeluhan, kala si ngikutkan ia. Uga pengadi dosa, ikutkan Yesus. Ikutkan Yesus pengadi dosa. Engkau Yesus terang. Maka di ngadi tendurban dosa, ku terang kam rusur. Bas teranglah kita ngeluh. Adi erdosa kam lalap. Tapi ngadi ya tendu. Lakam darat bas gelap hari. Telan dosa lalap. Telan na lalap. Makana Agustinus endam Tuhan ngerana. Ibas Roma pasal 10. Kam singgeluh bas gelap. Medakkanlah. Kristus arsinal sal iba bondu. Maka sadar Agustinus yang geluh bas dosa. Geluh bas dosa perzinahan kecemaran. Ijema sadar ia. Aku memang kalap berdosa. Lebih-lebih rumahna ibas taman. Ijema iar jimpo. Ngalokan Tuhan Yesus terang bas geluhna. Jema ikut kena Yesus. Empulah ia bas dosa nari. Indah kape kala Israel sindarat i Mesir nari. Kala Israel darat Mesir nari. Lid 40 tahun erdalan. Padahal Mesir ku tanah Kanaan. Ku Jerusalem. Telu berengi. Telu hari telu berengi Tapi ilatih Tuhan. Erdalan arah padang gurun. Padang gurun pasir kerinana. Erah nindu. Adi bagaimana lo baca tertuk. Lolit lubang lalit embang. Rata kerinana. Lakalit tujun. Adi lalit terang berengi tiang api, suari tiang awan, lalit manikutan berputar-putar. Jadi terang dai selain nerangi dalanta laki tandabuh kulubang terang dai mabaiki kubas tujun si tetapkan Tuhan. Enda ngadi erdosa. Jadi terang dama baga geluhan lanai kar dalan bas gelap. Enda lampas katakan Yohanes pasal 1 ayat 14. Kata ulu kegeluhan. Janah kegeluhan ba terang man manusia. Lah pernah terbalik kegeluhan tak terang. Kegeluhan di surga maka banci erdalan kita doni enda payo lebih-lebih di bata. Bedana berita Injil ras agama anda payo lebih perdalanta maka na banci sikutkan Tuhan. Tapi berita Injil lah bagi sidat lebih kegeluhan bas Tuhan maka banci payo perdalanta. Maka nina Tuhan Yesus, aku kap terang doni, ise ngikutkan aku ya lo kena terang si mereka kegeluhan. Janganlah nayar dalan ibas gelap. Erdalan ibas gelap, enda sitik pela menyenangkan. Erdalan bas gelap, lah jelas, kai pela ida.
Nteram bagenda kala ngeluh lotak na kuja geluh na lotak na kaisi terjadi. Pokoknya ngeluh kala ngeluh bagi. Lit kala kondro ini kala ro ini naka bagi. Akai pitaksa. Jaka meningan kujakin. Ngerikal adi erdalan ibas kelap. Adilah kam tu cubakan sada minggu ula kam pakai listrik, ula pakai senter. Makana panci nana mindu uga ngerina adilalit lampu cahaya. Bagenda kita adilaras Tuhan Yesus ndai. Ayat 10 telu ngaloi kala parisieman Yesus kam ngerana karena diri ducine. Makala butuhu kesaksin due. Itulah kala andai kesaksin Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ndak terang. Ngalo Yesus, amin nagia karena diringku aku ngerana, tuhu ngasiku katakan enda. Sebab ku tah ngeijanari aku janah kuja aku laut. Tapi kam lai tah ndu ijanari aku janah kuja aku lawas. Canarikin Tuhan Yesus. Janah kuja ya lawas. Nina aku reh bas bapaku nari janah muli aku ku bapa. Aku reh datas nari kam itruh nari. Aku lah idoni enda nari tapi kam idoni enda nari. Ertina kai. Enda me iya si reh surga narindai. Lai pengaruh hidoni. Lalit si bohong, si palsu ibasia, ban ia dibatasi jadi manusia. Pernah sindai ku singat. Adi dibata benar, adi benar dibata. Endalah artina si benar nda jadi dibata. Artina kerina si benar nari, rehbas dibata nari. Ija nari, bas bapa nari, simbreken si mahuli, musti idatas nari. Yesus reh idatas nari, la mungkin lepak kata kena. Ia la idoni nari, maka la ia pengaruhi dosa. Ia bas bapa si badia nari, jana ia sadar bapa si badia. Makana ibas penghakiman na, pengadilan na nina Yesus. Adilit salahku katakan lagi. Telu kali Pilatus, endam pagi kita jumpa bas Injil Yohanes enda. Telu kali Pilatus, lalit kudat kesalahan kai bebas iya. Bandi bata, lah mungkin erbual. Di bata, lah mungkin lah tuhu kata kena. Enda masih maksud Yesus. Amin nabe aku. Nak sikan diriku, payu kesaksin kue. Sebab ku tak ijanari aku, janah ku ja aku lawas. Kerehena, janah kemulihena. Endam ia sireh isurga nari. Yohanes 3 ayat 10 telu. Isa bela pernah ku surga. Selain anak manusia si nusur isurga nari. Ia reh isurga nari. Ia dibatasi jadi manusia. Lah mungkin ia lepak. Tapi jenda Tuhan Yesus terus kena ayat 10:5. Isa lah hindu kala rikutkan pengakap manusia. Ihakimindu kala menurut kemanusiaan si enggo ipengaruhi dosa. Jadi jenab guru-guru agama ndai isalah kena Tuhan Yesus. Enda kama ibana cara menilai Tuhan Yesus, anggapna Tuhan Yesus bagi ia kah? Jadi endali perasaan Tuhan Yesus. Makana
Iprasangkainaka pengakun Yesus. Dosa si pemena i Taman Eden enda prasangka man Tuhan, curiga man Tuhan. Tapi enda masih menghadapan Tuhan Yesus. Engkau curiga guru-guru agama daman Tuhan Yesus. Engkau katakan Tuhan Yesus, aku reh ijanah kuje aku laos. Lengah terlalu kala andai. Makanina Tuhan Yesus isalah hindu kala rikutkan pengakap manusia. Terjemahan si deban, ibuat ndu keputusan suweras pengakap manusia. Tapi akulah ICP kusalahkan. Tuhan Yesus dibata jadi manusia. Tapi bas ia menghakimi, labo bagi manusia menghakimi. Endam ayat 10:6. Bicara kuadili pekala bujur nge keputusan kue. Jadi lijada perbedaan kualitas. Penghakim guru Parisi ras Tuhan Yesus. Penghakiman guru-guru agama Parisi enda penghakiman menurut pengakap manusia. Tuhan Yesus adilina bujur nge keputusanna. Kayalah sena sebab bibas ya labo aku si sada. Bapa si nuru aku ras aku kap. Paduakan penerangan Tuhan Yesus. La salah bas penghakimanna bapa ras ia. Si pemenandai ijanari aku, janahku je aku laos ia surganari. Si surganari mungkin rebual. Peduakan bapa si nuru aku ras aku kam. Ayat 10 itu ibas undang-undang dulit kap tersurat maka adilit 2 kala seri katana tuhu mesti kenae. Ulangan 10 itu ayat 6. Labanci sekala ancar saksi musti 2. Tuhan Yesus ia ersaksi karena dirina. Tapi Bapa ini surga pe ersaksi. Enda menganakku siku kelengi begikanlah ia. Jangan bas krina kesaksian Tuhan Yesus tetap ersada ya res Bapa. Enda banci siukurkan ugangi jenda maksud Tuhan Yesus. Sebab na enda mepeturah kini tekan. Jadi siajarkan Tuhan Yesus dibatandai lah sada pribadi. Jadi Yesus ngajarkan sadi batanda lah sada pribadi. Maka dia kam sada pribadi jadi batanda. Lenga dibatasi payu tanda indu. Dibatasi tu hundai. Bapa ras anak sada. Bagi pelit kesah si badia. Sila terpesirang bas bapa ras anak nari. Makanina Tuhan Yesus, Bapa si nuru aku ras aku kap. Ibas undang-undang duli tersurat 2 saksi tuhu. Bagaimana ayat 10, bagaimana aku ngerana diringku, janah Bapa si nuru aku ngerana karena aku. Enda Tuhan Yesus singat kena Bapa. Sinuru ia ngerana karena ia. Bapa sinuru aku ngerana karena aku. Ayat 10 siwa. Nungkun kala anda. Ijakin bapa andu. Terjawab Yesus labo itandain dua aku. Janah bapangku epe labo itandain du. Adi tandain du aku bapa epe itandain du. Ngejawab Tuhan Yesus. Banci tandai bapa. Adi tandai ia. Aku berkali-kali berhadapan raskala. Si akap na banci tandai di bata di luar pribadi Yesus. Endama silabas pustaka nari. Adi pustaka
maka labanci si tandai Bapa labas diri Yesus. Sebab diri Bapa ersada ras Yesus. Siogenti si pasal sada dua lu. Pasal sada ayat 10 Yohanes, ise pelabo pernah ngida di bata. Tapi anak si tonggal si bali ras di bata dengan si rembak ras Bapa. Masih enggo petandakan di bata. Si rembak jende sir sada ras Bapa. Zaman enda Yesus iban kelang-kelang. Kelang-kelang ku Bapa. Tempat Alkitabiah. Tapi, adi megermet kita, Yohanes 14 ayat 6, aku medalan kebenaran ras kegeluhan, ise pelasih ku Bapa adilah arah aku. Adi siogu ku teruh ayat siwa, nina Tuhan Yesus man Filipus. Oh Filipus, bagi dekahna, engkau kam krina rasaku laki ni terhendu. Maka ise engkau ngidah Bapa, engkau ngidah aku, engkau idah na Bapa. Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan ia sadar ras Bapa. Jadi konsep pengantara rekitakan kesatuan Bapa ras Yesus. Enda sada Timotius pasal 2 ayat 5. Di batas sadakah? Maka sadakangan ca si persada manusia di bata. Manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus manusia Yehova menyelamatkan. Membas manusia ia. Mesi Yehova dai. Ersadaras ia. Dan ia pe Yehova ka. Enam siajarkan Tuhan Yesus jenda. Adi tandain dua aku itandain du Bapa Labu kelang-kelang Yesus. Pisah ia. Tandai Yesus tandai Bapa. Kelang-kelang ibas idah diri Yesus. Ugah kakin idah Bapa sila idah nindu. Idah Bapa ndabas idah Yesus. Siogan tisa Yohanes 14. Ayat 8. Emakan ina Filipus man Yesus, oh Tuhan sidah kendaki Bapa eman kami gelah puas yakap kami. Ngalo Yesus, oh Filipus, bagedekah nanggo aku ras kam krina, lengakin itandain do aku, isenggo ngida aku nggo ida, nape Bapa Enda me, nggo ida di bata sila ida, ibas ida Yesus. Kira-kira 2 tahun silewat ibas perpulungan. Ibarus jahe. Lid sada orang tua siman layanan kami. Idah narusur nipe ulut na nahena. Maka ngukertinya lah baci mendem. Bagepe layaman man. Sebab tiap taman nakan kupiring, idah na berenga babunakan ni. Ema ke rumah na kami melayani. Koge kan endaman bana senggat perbulangan na. Bagi dekah na kungguku gereja ni na, yang lebih 70 tahun. Lalak ngenaya na ku begi. Tapi senggat kelaku bagi nindu enakku ni na. Nguku tandai di bataya ni na. Ngukutah. Idah Yesus idah kepe di bata. Godat du keselamatan ningku.
enda maksud kelang-kelang ibas diri na idah dibata sila idah ema bapandai. Bapandala idah tapi idah bas diri Yesus. Konsepnya enda gua. Konsepnya pribadi di batanda idah bas pribadi Yesus. Labu Yesus Bapa. Enda pecelaka kakak kalakang Yesus Bapa. Sekel serana ngajarkan senda ban setan enda me serangna kekristenan wari enda. Skala pendeta GBI minggu enda dari keluarkan. Lah terimana Allah Tritunggal. Padahal inti berita Alkitab. Mbue perpulungan latahna Allah Tritunggal. Pendeta pinter melatah sa. Gua katelu sada katelu. Jana Yesus enda masih ajar kena. Bapa. Ras aku sadaka. Saksi aku karena diriku. Bapa si ras aku epe. Bersaksi karena aku kan. Bacikin endar banca kalak data uwe. Mulih kita ke Yohanes pasal 8. Nina Tuhan Yesus dai ayat 10. Bagaimana aku ngerana karena diringku jana Bapa sinuru aku epe ngerana karena aku. Nungkun kalanda ijangki pandu erjabab Yesus labo itandaindu aku jana bapangku epe labo itandaindu. Adi itandaindu aku bapangku epe itandaindu nge. Kuliki adi itandaindu aku bapangku epe itandaindu nge. Lah mungkin itandai kalak Bapa adalah ibas diri Yesus. Emang pasal 5 sangat sindak ayat ada silap 24. Isela ngamati anak, pekaga anak. Bapa sinuru anak epelai pekagana engkai. Ban Bapa banci pekaga bas diri Yesus. Tapi kegelapan dai langsung ku Bapa. Katakan Gundaria, adi langsung ku Bapa labulit Bapa. Sebab Bapa ndai ersada rasi Yesus. Maka mbue kalau cahwe Bapa kami, omong kosong lolit deh. Engkau maka lalit. Ban Bapa jahwe ndai. Lit bas diri Yesus. Jadi labu si dibatakan Yesus. Ia manusia si ban jadi dibata. Tapi ban ia dibata si jadi manusia. Jadi penolakan kalak Yahudi. La terimana Yesus. Dibata bandreh ia. Erdarah ras erdaging. Maka surat Paulus man perpulungan Efesus. Sungguh ajaib ibadah kita. Dia yang menyatakan diri sebagai manusia. Endam rahasia ibadah. Rahasia ibadah, rahasia kini teken diba tanda jadi manusia. Erdarah erdaging, erdalan-dalan pinggir danau Galilea. Nangkih perahu Simon Petrus. Bengkubat Allah ngajar ia. Idah jelma sinterem. Rahasia ibadah dai. Dibatasi jadi manusia dai. Ialah pernah sirang ras Bapa. Maka asum ia resaksi Bapa siras aku epe resaksi karena diringku. Seteruskan ayat 20, ayat 20. Krina siendai katakan Yesus asum yang ngajar dengai rumah pertoton deher peti ingan nusun persembahan. Tapi labu ise penangkap ia sebab pak sana lengase. 3 kali pak sana lengase. Bagi pesang sindai pasal pitu kata kena pak sana lengase ayat 32.
Lengaseh paksana. Kam rasaku lo kebiaran kini lo kebiaran. Sebab nakai pelo baci jadi di lengaseh paksana. Lo kai pe jadi. Kai pelo banci jadi adi lengaseh paksana. Jadi percuma kita biar. Sebab kerinana bas kedolatan di bata. Lit kalak benne tena lawan. Kai mana pediat diri tenda biar benne. Lo benne. Mate ni na lo mate. 3 kali. Dia pernah dan mati benne lagu. Tahun lebih 3 kali belas kena. Tahun ini tapi bagi kalau jadi di lengaseh paksana. Tenang saja kam. Tuhan lenga buruh. Belang dengar kala dunia dan lenga megi Injil. Lenga kita mati. Ya diberitakan dengar Injil. Nantrem kala perlu Injil. Tapi labo isi penangkap ia sebab paksana lengaseh. Ayat 21. Tole nina Yesus man kala anda aku laus me. Idara mindu pagi aku tapi mate mekam ibas dosandu kam labo banci laus kuingan kue. Enda tempat-tempat si katakan Yesus lah jadi. Sebab sidah ndai guru-guru agama nda kala Parisi nda ilawan na Tuhan Yesus. Tapi uga kama kanina Yesus. Aku laos mo idara mindu pagi aku. Kairtina. Sebab nasi darami Yahudi guru agama kala Parisi di bata. Dara menna. Engkau lebih-lebih ni. Jadi si daramina lebih-lebih na makan nina Yesus si daramina bagi aku. Tapi kam lah babaci laus kuinganku laus Tapi mate makam ibas andu kairtina Yesus di bata siruh kudoni jadi manusia pakukan kayu bersama mate kuburkan geluh mulihi terangkat ku surga. Kala Parisi surga jumpa ras di bata siarap kena. Siarap kena ndai di bata ilebe-lebena. Yesus di bata silit lebe-lebena. Langan dekasa pakukan mate kuburkan geluh mulih ku surga. Ena maksud Tuhan Yesus di bata darah mindunda emang aku. Tapi labo kambanci kuingan kue mate mekambas dosa duka ertina penolakan Yesus di bata lalit pengampunan dosa. Endam dosa menghujat Roh Kudus. Roh Kudus sinerangisa pusuh manusia bahwa Yesus di bata. Tapi ditolak kala andai. Lalit surga, lalit keselamatan, lalit pengampunan dosa. Adi itolak di bata. Tapi nindu akap di bata si tolak kala andai. Di bata. Tapi akap na ela di bata. Maka bagi nggonda ku katakan awalna. Si Athena ibegina. Polit konsepna. Di ela mungkin manusia. Makanina Tuhan Yesus ndaman Filipus. Adilah kam teg arah siku katakan silang lang na teg lah kam arah siku ban. Lau jadi lawanggur. Sakit anak menteri raja Kapernaum ipapalemna ikanan nari.
Perdalanan sadawari sada berengi. 5.000 kalak man 2 ikan 5 nuru. Erdalan atas lau. 30 tahun ampar ije sekali ngerana Yesus kekelah. Angkat ingan medemdu mulih ke rumah du jadi. Ise banci rebanca bagi. Endam itolak kalak ndai. Maka nina Tuhan Yesus jenda endam ayat si penting. Ayat 24. Perbansieku akan manbandu. Maka mate mekami bas dosa-dosandu. Jana mate mekami bas dosa-dosandu. Adilakam tek maka aku. Enda menggelar dibatasi petanda kenaman Musa. Man Abraham lah pernah kata kena aku. Nina Tuhan. Man banduku petandakan gelarku. Aku masih tergelar. Aku. Jahwe. Musa sinungkun man dibata ise gelardu dibatan jawab gelarku aku. Pas Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 14 singrana man Musa aku dibatasi tergelar aku. Katakan man Israel umatku singutus kam aku gelarku. Enda me Yesus sirih jadi manusia. Enda me jahwendai. Maka nina Yesus adilakam te aku me jahwe. Mate me kambas dosandu. Sope lengareh Tuhan Yesus 200 tahun sebelum Kristus. Kalak Yahudi engkau terjemahkan padan sindekah kubas bahasa Yunani alu 70 kalak penterjemahna ikatakan Septuaginta kalak Yahudi indai sin terjemahkan sandai kubahasa Yunani Krinana kata Jahwe JHWH iganti kena ego emi bahasa Yunani makana Jahwe ego emi bahasa Yunanina ijenda aku ego emi adilakam tu aku ego emi adilakam aku Jahwe mate mekam bas dosandu. Kata Yesus enda menghakimi kerina kepercayaan doni enda. Adilah aku indu aku ego emi aku Jahwe. Mate mekam bas dosandu. Lalit keselamatan. Berengi enda adilah aku indu Yesus nda Jahwe mate kam tanpa pengampunan dosa. Lalit keselamatan. Perkataan Yesus enda keras, tegas. Perkataan Yesus enda menghakimi kerina kini tekun. Karikap duenda biasa. Adilakam te aku. Aku ego emi, aku jahwendai. Mati mekambas dosandu. Krina kita, siragama Kristen. Kita Kristen sejati. Adilah si tanda Yesus da Jahwe. Cana adilah si tanda Yesus Jahwe. Mati kita lah banciku surga. Ban bas gelar Yesus eme Jahwe sinelamatkan. Ia Jahwe akuilah kelah keselamatan pengampunan dosa baskam. Toto kita. Bapa kami sin surga,
si ersadaras Yesus Kristus, anak ndusi tonggal eme Tuhan kami. Oh Tuhan Yesus, kesah ndusi badialah, si peturah kini teken man kami, bagi entrem kalak te, asum kata kendu aku me aku. Ngaku kam jahwe, kam dibata. Sampati kami, sebab arah kaisi kata kendu, arah kaisi bahandu, la mungkin kam la dibata. Sebab na adilah dibata, labu bacingerana bagi kam, adilah dibata, labu baci ibahanna bagi si ibahandu, adilah kam dibata, labu kam badia, adilah kam dibata, labu bagi bagesna keleng atendu. Sembah kami kam Yesus dibata kami, ibas kelarndu kami ertoto. Turang senina Bapa krina nande lagi, tetap kenukurndu lolit dibata si deban, kecuali dibata bas diri Yesus, jadikan dibatandu. Tadingkan dosandu, tadingkan dibata palsu, tadingkan agama silabas dibata nari. Ikutkanlah Yesus, Tuhan dibata, Yahwe si jadi manusia. Ibas kelar Yesus, kami engkau ngatakan buhujur. Amin. Dame man banta krina pagi wari minggu, si banci kam bergabung ras kami, bergabung kita ibadah pespu enda. Tuhan Yesus masu-masu. Shalom.